So, very good afternoon, sorry, very good evening. I hope I'm audible to you all. हाँ चलो तो आरंभ करिबा. Due to some issues, the previous one got saved, and that is why आमे finally आउथरे आरंभ करूछंती. So please confirm me whether I am audible to you or not. Very good evening. हाँ सुबुज. आफ्टरनून रे क्लास नहीं के अभ्यास आफ्टरनून वाला पड़ी जाएगी पूरा. ठीक है, कोई ना. I hope I am visible to you all. Yes. Maybe I think there is absolutely no issues, and we are good to go. Now am I audible properly? Am I audible properly? I hope yes. Okay. So let's begin. Fine. So let's begin and चलो आमे पूर्व क्लास रे ए चैप्टर ऑलमोस्ट अधा करथिले, and today we will be continuing from there. ठीक अछि. Okay. So now we'll talk about the jatis and social mobility. हैला देखो these complexities ऊपर हम जहाँ डिस्कस करते these complexities reflect another term used in text to refer social categories जहाँ को हमें कहउछंती जाति. जाति माने कोन? आमे एबे मध्य आजिक सोसाइटी रे मध्य जाति वर्ड ता आमे बहुत ही कॉमन नुह कि. यस सी. नाउ जाति कोन? इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति like varna was based on birth. हैला इनिशियली हम देखिले कि वर्ण टा को बेसिस रे थिला ना. इनिशियली द वर्ण सॉरी वर्ण वाज बेस्ड ऑन वर्क. जे जो बड़ा काम कला तार से हिसाब रे वर्ण आसुची, किंतु समय क्रमे कोन हैला ना से वर्णटा ही कास्ट सिस्टम हे गला नो कि. तो से कास्ट है कोन? अवश्य हमरो ये बेस्ड दैट वाज कंप्लीटली हेरिडिटी बेस्ड. तो से कास्ट इज नथिंग बट जाति. ठीक अछि. व्हाइल द नंबर ऑफ वर्णस वाज फिक्स्ड एट 4, किंतु जो जाति तो से कास्ट सिस्टम होची जातिर कोनोसी लिमिटेशन अनेक प्रकार जाति आसे अनेक प्रकार हैला. In fact, whenever the Brahminic authorities encountered new groups, for instance, people living in the forest, such as the Nisadas, or wanted to assign a name to occupational categories such as goldsmith or suvarnakara. जगह में कौन कहउछन एपटे बणिया कहउछन हमें ओडिसा रे. यस. तो कथा हैला ई कहउछन कि वर्ण चार प्रकार थिला. से ब्राह्मण वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. किंतु जेतेबेले जो कास्ट सिस्टम आसला बा जाति सिस्टम आसुची, जाति एम चार प्रकार न. जाति इज अ मल्टीपल टाइप्स. आउ जो जातिटा थिला ये को बेसिस रे थिला ना. दिस वाज बेस्ड बेसिकली ऑन हेरिडिटी और बर्थ. हैला हेरिडिटी ऊपर ता माने हम देखुचंती जो माने माछ धरुचंती सेमानकर अलगा जाति. वर्तमान कथा मते से भलिया जो माने काठ काम करचंती सेमानकर अलगा जाति. जो माने फॉर एग्जांपल कपड़ा सफा करन सेमानकर अलगा जाति. जो माने पूजा करन सेमानकर अलगा जाति. जो माने वारियर्स बा फाइटर्स सेमानकर अलगा जाति. जो माने चाष करन एग्रीकल्चरलिस्ट सेमानकर अलगा जाति. तो जाति बेसिकली जदियो कर्म हिसाब रे भी स्टार्ट हेतला, बट धीरे धीरे से जाति रे पातर अंतर अनेक सारा आसीबा स्टार्ट हो जेनो कि. नाउ जाति प्रथा गोटे प्रकार कहि परिबा कि जाति प्रथा इज बैड. नॉट एग्जैक्टली, बिकॉज जातिटा आमे कोन करछंती ना आमे कर्म बेसिस रे काम को बांटे देले फाइन, बट खराब कोटे डिस्क्रिमिनेशन ता. नाउ डिविजन बा सेग्रीगेशन हमें कर देले दैट इज फाइन. हमें ए लोक ए काम करछन से सब से जाति दैट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल. किंतु जो डिस्क्रिमिनेशन कि नाही तमे से काम करछो बोली तमे छोट होई जीवो, दिस इज एक्चुअली अ कंप्लीट सोशल इविल. ए जो डिस्क्रिमिनेशन ता हबा कथा नो. डिविजन इज चलिबो, बट एटा भी गोटे निराट सत्य कथा कि जते बेले डिविजन हुए डिस्क्रिमिनेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जा हैला. तो हमें the human mentality actually needs to be changed. Anyway, आपको जब हमें नेक्स्ट देखिबा the jatis which shared as some same occupation or common occupation were sometimes organized as श्रेणीज or guild. और जब आपको
We seldom come across documents that record the histories of these groups anyway, but there are exceptions. On exceptions देखिबा one interesting stone inscription को जगह मिलची ना found in Mandsaur MP रे हैला records that records the history of a guild of silk weavers. Yes, exactly you are correct. संगीता मैंने absolutely मैं exactly माने सही जिनसे ऊपर ही मैं एकमत कि कास्ट डिवीजन कर देलो that is fine because कामो बेसिस से डिवाइड कर देले किंतु ऊपर तळ जो डिस्क्रिमिनेशन करा होची that is bad exactly. But as I have already said कि जोठी भी डिवीजन हबो सेठी डिस्क्रिमिनेशन हबो है तो nothing can be done about it. आमे खाली निजर मेंटालिटी को बदलै परिबा हैला चलन तापर से कहला कि सिल्क वेवर माने जो माने कि ओरिजिनली लता रे रहउतरे कोड सिटे गुजरात रे फ्रॉम वेयर दे माइग्रेटेड हमें देखिले कि मांडासोर से मान रहउचंती इनिशियली बट मांडासोर आगुरु से माने गुजरात रे रहउतले बट लेटर दे हैव माइग्रेटेड एनीवे एक एग्जांपल हिसाब से देछि दे नोन एज दासपुत्र हला तापर ता माने देखो एडी से बेसिकली कोन कहउची ये बेसिकली कहउची कि तो हाँ ठीक है तो ये गोटे सिल्क वेवर ग्रुप विषय जो सिल्क वेवर ग्रुप गुड़ा कोडी रहउतरे इनिशियली ना देवर इन लोका गुजरात बट लेटर दे माइग्रेटेड टू वेयर टू मांडासोर एमपी ठीक अछि तो कहउची कि मांडासोर रे थिला बेले देवर नोना दासपुत्र सरकार ने सब किसी डिटेल रे अच्छा एबे मध्ये हम जानि छंती जो एबे मध्ये हम जानि छंती कि हमर जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो भी ये करा होची माने ताको आइडेंटिफाई करा होची यू मस्ट बी नोइंग किछिटा कास्ट एमिति अछंती जोटा कि गोटे राज्य रे शेड्यूल कास्ट हेथिबे किंतु आउ गोटे राज्य रे शेड्यूल कास्ट हेइ नथिबे यस डू यू हैव एनी आईडिया अबाउट दिस इफ यस इफ यू नो देन कहिबे आपण यस हैला माने सेही सेम कास्ट गोटे राज्य रे से शेड्यूल कास्ट आसीबो आउ गोटे मे बी ओबीसी आसी पारे हैला दैट इज a very fascinating point about India. Okay, देखिबा आगे it states that they undertook the difficult journey along with their children and kinfolk गुजरात से जो ट्रैवल कले बहुत कष्ट रे करछंती as they had heard about the greatness of a local king and wanted to settle in his kingdom तो गुजरात से जाउछंती कोन पई ना से माने गोटे राजा विषय सुनिथिले देखि तांग पाखे रहया पई जाउछंती ठीक अछि ओके एथरे बेसिकली कहया पई कोन चाहूची ना इन दिस इंस्क्रिप्शन हमु गोटे फैसिलिटेटिंग ग्लिम्स मिलुची कहारो ना हमकु मिलुची अबाउट द नेचर ऑफ दिस गिल्ड्स और श्रेणीज कौन नेचर तार although the membership was based on a shared craft because हम गोटे स्पेसिफिक काम जानि छथि सिल्क वेविंग some members adopted to other occupations also किछि लोक से भितर अन्य काम मध्ये परिछंती it also indicates that members share more than one common profession हैला तो से माने केवल गोटे काम रे लिमिटेड नथिले से माने अनेक सारा काम मध्ये करूथले माने मेन काम गोटे थिला बट ता सहित अन्य काम मध्ये से माने करूछंती ठीक अछि कि तापर एट देखो द संस्कृत टर्म्स एंड इंस्क्रिप्शन यूज्ड द टर्म बणिक हैला एटा बणिक कोचिंग इंस्टीट्यूट र नाम हो एटा दिस इज बणिक माने ट्रेडर एटा हर्षय की दीर्घ प्लीज टेल मी आई थिंक हर्षय बणिक माने जो माने वाणिज्य करंती टू डेजिग्नेट मर्चेंट्स ठीक अछि मर्चेंट्स while trade was defined as an occupation for the vaishyas in the shastras we all know कि ब्राह्मण मान का काम कौन थिला ना से माने बेसिकली यस they will be guiding the society they will be teaching the society क्षत्रियस से माने शासन करिवे और फाइट करिवे फॉर द प्रोटेक्शन तापर वैश्यस से माने बाकी रहले एग्रीकल्चरलिस्ट एंड ट्रेडर्स एंड बिजनेसमैन शूद्र बाकी तीनटा क्लास को से माने सर्व करथिले ठीक अछि Hello. While trade was defined as an occupation of the Vaishyas in the Shastras, a more complex situation is evident with in place such as Michha Katika. Michha Katika, आम आज क्लास रे पढिछन मने पडुछि आज हम क्लास रे पढिछन written by Sudrak हैला सेथिरे कोन होछि ना गोटे हीरो थिला तार हीरो के ना चारु दत्त was described both as a brahmana and गोटे सेकंड let me zoom that हैला and सार्थव माने कोन ना मर्चेंट ठीक अछि कि ओके तो ये बेसिकली से समय गोटे छोट दृष्टांत दोछि खास हम आवश्यकता नाही
हेला हम पे दरकार कोन थिला ना मृच्छ कटिका के लिखिचंती सरला सेतिकी ओके नाउ लेट्स कम टू द again the main part को आसीबा हमें now given the diversity of the subcontinent there were and always have been populations whose social practices were not influenced by brahmanical text the brahmanical ideas when they figure in the Sanskrit text, they are often described as odd, uncivilized, or even animal-like. In some instances, these included forest dwellers for whom hunting and gathering remained an important means of subsistence. Obviously, जंगल रोचंती बंचिया ପାଇଁ କଣ କରିବେ ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବେ exactly ନମସ୍କାର ତାପରେ others who are viewed with suspicion ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ସହ ଦେଖାଉଥିଲା include a population such as nomadic pastoralist now ବର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ ଦେଖ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଚାରି ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା ଫାଇନ ତା ବାହାରେ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର ବୈଷ୍ଣବ ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ବାକି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉମାନେ ଏଇଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିବେ ଫରେଷ୍ଟ ଡ୍ୱେଲର୍ସ ମାନେ ତାପରେ କୋଉମାନେ ନା ପାଷ୍ଟୋରାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଏମାନେ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିବେ ତ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷା ଫିକ୍ସ ନାହିଁ କୌଣସି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଫିକ୍ସ ନାହିଁ କୌଣସି ଜାଗା ବି ଫିକ୍ସ ନାହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନୋମାଡିକ ପାଷ୍ଟୋରାଲିଷ୍ଟ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ କଥା ହେଲା sometimes those who spoke non-Sanskrit languages ଯୋଉମାନେ ସଂସ୍କୃତ କହିପାରୁ ନଥିଲେ they were labeled as what they were labeled as lichas ହେଲା lichas and they are looked down upon ସେମାନଙ୍କୁ ଇଜ୍ଜତ ମିଳୁ ନଥିଲା ଠିକ ଅଛି there was nonetheless also a sharing of ideas and beliefs between the people because the nature of the relation is evident in stories such as the Mahabharata fine ଦରକାର ନାହିଁ ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ଏଠି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିଛି ହେଲା ତାପରେ ତ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ପାରାଗ୍ରାଫ ବେସିକାଲି ସେ କଣ କହିଲା ନା ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ବଟ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକାର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ବାହାରେ ଆସୁଥିଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହିସାବରେ ସେ କଣ ଦେଇଛି ନା ଫରେଷ୍ଟ ଡ୍ୱେଲର ମାନେ ଆଉ ନୋମାଡିକ ପିପଲ ମାନେ ଠିକ है ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ଯିବା beyond the four ବର୍ଣ୍ଣସ୍ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା while the brahmanas considered some people as being outside the system they also developed a sharper social divide by classifying certain social categories as untouchable तो ये जो अनटचेबिलिटी कॉन्सेप्ट आसिला एटा मध्य कहार रचित जिनिस गोटे दिस इज बाय द ब्राह्मणस हैला ओके this rested on a notion that certain activities especially those who connected with the performance of rituals were sacred माने जो माने सब रिचुअलिस्टिक काम करछन्ती पूजा होम यज्ञ एक्सेट्रा से माने हेले पवित्र यस से माने हेले पवित्र एंड प्योर तापरे those who considered themselves as pure avoided taking food from they designated as untouchable जो माने कौन कहबा शुद्ध थिले बा उच्च जाति रे थिले सेमान नॉर्मली नीच जाति बा अपवित्र लोकन ठारो एटा दिस इज नॉट माय सेंटेंस दिस इज टोटली रिटन इन दिस बुक हैला अपवित्र बा लो जाति लोकन ठारो किछि खाद्य ग्रहण करया पई राजी नथिले इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू द प्योरिटी aspect some activities were regarded as particularly polluting किछटा कामटा पूरा पूरी polluting बोली कहा जाउछला जेमिति की अपवित्र काम से उडा कोन ना ए हैंडलिंग corpses सब गुडा को हैंडल करबा एंड डेड एनिमल्स मनुष्य सब हो कि पशु सब हो तांको सहित जो माने डील करछंती से माने अपवित्र काम करछंती ठीक अछि आ से माने कोन कहा गला ना से माने कहा गला चांडाळ हैला तो ए माने से जो सिस्टम रे हायरार्किकल सिस्टम रे सबुठु बॉटम रे सबुठु तळ जाति रे सेवन आसी छंती ठीक अछि तापरे दे आर टच इन सम केसेस इवन सीइंग देम वाज रिगार्डेड वाज पॉल्यूटिंग उच्च जातिर लोक माने जो मान थिले से माने कहउथिले कि जदी से मानको छाई आंको ऊपर पडला माने चांडाळ मानको छाई उच्च जाति लोक मानको ऊपर पडिला किबा जदी से मान देखि भी दोसन से मानको ताले से माने अपवित्र होई जाते होला आ सब आपन नॉर्मली कोन करा होवे ना पैसा चेंज करा होवे से समय मध्ये एबे मध्ये आई थिंक एबे मध्ये करा होउची हैला बेसिकली आमे सेमिति की जेतबे मूर्ति किया सब होउचे एभला किछ माने घरे किबा परिवार कुटुंब रे मृत्यु होय तो हमर सेमिति भी
ତାକୁ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ନା। ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଲସୋ ଆମର ପଇତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାହଉଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତାକୁ ରିଟର୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ କଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଥ୍ରେଡ୍ ଯୋଉଟା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି that will be replaced and ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେମାନେ ପୁରା ମନ୍ତୁଳି ହେଇକି ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଇକି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ହେଲା। ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦ ମନୁସ୍ମୃତି। ଦ ମନୁସ୍ମୃତି laid down duties of the ଚାଣ୍ଡାଳସ୍। ସେମାନେ କଣ କଣ କରିବେ? they had to live outside the villages। ଗାଁ ଭିତରେ ରହିବେ ନାହିଁ। use discarded utensils। ଯୋଉଥିରେ ଆଉ କେହି ଖାଇବେନି ସେଥିରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ସେଇ ବାସନରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। wear clothes of the dead। ଯୋଉ ଡେଡ ବଡି ସହିତ ସେମାନେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଡେଡ ବଡି ମାନଙ୍କର ଯାହା କ୍ଲୋଥ୍ ଏ ଲୋକମାନେ ପିନ୍ଧିବେ। and use ornaments of iron ହେଲା। ତାପରେ they could not walk about in villages and cities at night। ରାତିରେ ସେମାନେ ବାହାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। they had to dispose the bodies of those who had no relatives। ଯଦି କାହାର ଶବ ସତ୍କାର କରିବାର ଅଛି ଆଉ ପରିବାର କେହି ନାହାନ୍ତି ଚାଣ୍ଡାଳ ମାନେ କରିବେ। ଚାଣ୍ଡାଳ ମାନେ ଚାଣ୍ଡାଳ ଅର୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏପଟେ ଆମେ ଶବର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଇନ୍ ଓଡିଶା। ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଶବର ବା ଇଭେନ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଦ ଡୋମ୍ ଯୋଉ ନାହିଁ ଆମର ବନାରସରେ ଡୋମ୍ ରାଜା, I think they all belong to the same category. If I am wrong, please correct me। ହେଲା ଆମର ଏଠି ବୋଧେ ଶବର କୁହାଯାଏ। in Bihar, UP they call dome। if I am wrong, please ମତେ correct କରିଦେବେ। ମତେ exactly ଯେତିକି ମତେ ମନେ ପଡୁଛି yes ମାନେ as per my idea they are same or either ମାନେ almost similar। ହେଲା please correct me if I am wrong। ମାନେ ଯେତିକି ମତେ ମନେ ପଡୁଛି ଆମର ଯୋଉ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ, I think ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ବନାରସରେ ହେଲା। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ବନାରସରେ ଯୋଉଠି ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ତ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ କଣ କରା ହୁଏ ନା ବଡି ମାନଙ୍କୁ ଜଳା ହୁଏ। ଆଜି ଆମର ଏଠି ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ସେପଟେ ବନାରସରେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ଅଛି। ତ ସେଇଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବଡିକୁ ଜଳାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଡୋମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଅର୍ ଏ କାଷ୍ଟ କଲ୍ଡ ଡୋମ୍। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ମାନେ ଦେयर ଇଜ ଏ ହେଡ୍ ଅଫ ଦେମ୍ ଯିଏ ହେଲେ ଡୋମ୍ ରାଜା। କୁହାଯାଏ କି ଡୋମ୍ ରାଜା ଇଜ ଦ କଣ କହିବା ଇଜ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଅଫ ଦ ଇଟର୍ନାଲ ଫାୟାର। ସେଠି ଗୋଟେ ଅନବରତ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନି ଜଳୁଛି ଆଉ ସେ ଅଗ୍ନିରୁ ହିଁ ନିଆଁ ନେଇକି ସେମାନେ ସେଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଶବଦାହ କରାଯାଏ ସେଠି କରାଯାଏ ସେଇ ନିଆଁରେ। ତ କୁହାଯାଏ କି ସେ ଅଗ୍ନିଟା ସବୁବେଳେ ଜଳୁଥାଏ। ମୁଁ ଜାଣିନି ବାସ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ତ ଫ୍ରମ ଦ୍ୟାଟ I have ମାନେ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି from that there is a subcast। okay ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଶାରେ ବି ଅଛି। okay fine। ତ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୱାଚ୍ ଦ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀଜ ବହୁତ ସାରା ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଦେଇ ପାରିବେ। ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟ ବିଷୟରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୱାଚ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀଜ ବହୁତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀଜ ମିଳିଯିବ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୱାଚ୍ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଆଉ ଦେଖିଲା ପରେ ସଂସାରର ମୋହ ମାୟା ସବୁ କିଛି କଟିଯିବ କି ୟାର what is this, what is going on in my life। କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନଉଛି। at the end I will be lying somewhere like this lifeless and within a few hours। normally ଆମର ଏବେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ହିଟରରେ ରଖା ହଉଛି then it is taking a very less time but ଯଦି ସେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କାଠ ଉପରେ then it will take around 3 to 4 hours। in some hours this body will become ashes। ଏତେ ଟେନସନ କାହିଁକି ନଉଛନ୍ତି। तो ऐसा होता है ସବୁ ମୋହ ମାୟା ଛାଡିଦିଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଓକେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଫାଇନ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମନୁସ୍ମୃତି ବିଷୟ କଥା ହେଲେ। ନେକ୍ସଟ ମଚ ଲେଟର ଦ ଚାଇନିଜ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ କିଏ ଫାହିୟାନ ସେ ଲେଖିଲେ କଣ he wrote that untouchables had to sound a clapper in the streets so that people avoid seeing them। ସେ ଯୋଉ ଅନଟଚେବଲ ମାନେ ଥିଲେ ବା ଚାଣ୍ଡାଳ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେ ମେଡ୍ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ସେମାନେ ବାଜା ଟାଇପର ଥିବ ତାକୁ ସେମାନେ ବଜଉଥିଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ବାକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିଯିବେ କି ଚାଣ୍ଡାଳ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ଚାଣ୍ଡାଳ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ବିକଜ ଦେଖିଲେ ଅପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି ମାନେ ହାଉ ପାଥେଟିକ ଦେୟାର ଲାଇଫ ଉଡ୍ ବି ବ୍ୟାକ୍ ଦେନ୍ ଭାବ ଟିକେ ନା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ହ୍ୟାପେନିଂ। ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏବେ ସୋସାଇଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଦଳି ଯାଇଛି? ନାଇଁ ଆମ ଗାଁରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଅଛି ସହରରେ ବି ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଇନ୍ ଦ ସିଟିଜ वी हैव इवॉल्व एंड आमे कास्ट सिस्टम को मानु नाहु आमे इवॉल्व हे गलोनी मॉडर्न हे गलोनी एजुकेटेड हे गलोनी साइंटिफिक हे गलोनी घाटा गारे लोक माने ओपनली कहउचंती अबाउट द कास्ट सिस्टम। सहर रे
यही ओपनली कहबेनि, दे विल जस्ट शो दैट दे आर सोफिस्टिकेटेड, बट भितरे दे डीप इनसाइड दे ऑल बिलीव इन दैट थिंग, ऑल एवरीवन। तो इन रियलिटी आमे जते भी माने सोफिस्टिकेटेड देखि हो, वी आर नॉट, भितरु आमे से ही खाऊ हला। डीप इनसाइड द ह्यूमन बीइंग इज नथिंग बट एन एनिमल। प्राय समय जते बेले इमोशंस हावी हो जाए, सेते बेले ह्यूमन रो एनिमल इंस्टिंक्ट ता नॉर्मली पळे आसे हला। आउ से समय रे वी लूज आवर साइंटिफिक टेम्पर, वी लूज आवर रीजनिंग, वी लूज आवर कॉमन सेंस। अनेक समय रे ए सब जो थॉट प्रोसेस गुडा का हमरो माने कोन करे, थॉट प्रोसेस गुडा को सप्रेस हो जाए और इमोशंस हावी हो जाए। हेलो, तो यस, आमे माने बेसिकली कहबा आमे वी हैव बिकम ढोंगी, विथ टाइम वी हैव बिकम ढोंगी। आमे माने भितरु से ही असु, बट वी टेंड टू शो दैट कि आमे आमे सब मानो ना, वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, वी आर वेरी साइंटिफिक, वी हैव कम अक्रॉस माने कम ओवर दिस, नहीं कि हो चलो। तो हुएन सांग बल, अच्छा ये वाला फाहियान कथा, फाहियान परे आसला हमर हुएन सांग जुआन जेंग जाना जाना नाटा अछि। तो आउट इज हमर हुएन सांग आछन हर्षवर्धन बेले। अच्छा फाहियान कहा बेले आस्तला, चंद्रगुप्त टू बेले आस्तले हला। हुएन सांग कहा बेले आछंती हर्षवर्धन बेले। तो हुएन सांग आसी से कहउछन दैट ऑल द एग्जीक्यूशनर्स एंड स्कैवेंजर्स वर फोर्स्ड टू लिव आउटसाइड द सिटी। एग्जीक्यूशनर माने किए ना, हमर कोन कोन जल्लाद हैला। तो जल्लाद माने आउ स्कैवेंजर्स माने को माने चंडाळ माने, ए माने सब बाहर रहउतले, गां किबा शहर भीतर रहिबे नाही। यस एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट देव बाबू। गोटे डॉक्यूमेंट्री अछि, गोटे यूट्यूब रे बढ़िया डॉक्यूमेंट्री अछि। ता नाटा कोन, हां आई थिंक द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री इज इंडिया अनटच्ड। इंडिया अनटच्ड, आई थिंक द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट्री इज दिस वन, इंडिया अनटच्ड। देखिबे टिके, आई हैड सीन दिस डॉक्यूमेंट्री वे बैक इन 2016 और 17। बढ़िया डॉक्यूमेंट्री, मतलब इट शोज द रियलिटी ऑफ इंडिया, कि कास्ट सिस्टम ता गां रे केते प्रिवेलेंट, शहर रे भी केते प्रिवेलेंट, एंड वी जस्ट टेंड टू शो कि हमें बहुत किसी बदल सारे इवेन दैट इज जस्ट कही परिबा, इट इज अ कंप्लीट सत तो नुह, बट हाँ किसी मात्रा तो बेटर है, बट स्टिल वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो। हमें सेमिति किसी खास सोसाइटी को बदल दे ना हो। ओके, एवरीवन हु इज वाचिंग डू लाइक द वीडियो, समस्त वीडियो को लाइक कर दियंतु, ठीक अछि, ठीक अछि। नाउ लेट्स गो अहेड बाय एग्जामिनिंग द नॉन ब्राह्मणिकल टेक्स्ट which depict the life of the Chandalas. Historians have tried to find out whether the Chandalas accepted the life of degradation prescribed in the Shastras. Sometimes the depiction correspond to those. I think it's fine. This is not familiar at all. चलो आपको जिबा, okay, এটা देखियो, the Bodhisattvas as a Chandala. See, these Chandalas resist to attempt to push them to start to the bottom of the social order. और এটা कहानी আছে, अच्छा दरकार नहीं कहानी, हमारे एग्जांपल दरकार नहीं, विल जस्ट स्किप दैट। कम हियर, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेस एंड स्टेटस। इफ यू रिकॉल द इकोनॉमिक रिलेशन, हाँ ऑलरेडी एकदम पढ़ी छाड़ दे, दरकार नहीं। We realize that slaves, landless agricultural laborers, hunters, fisher folk, pastoralists, peasants, village headmen, craftsperson, merchants, and king emerged as social actors in different parts of the subcontinent. Their social positions often shaped by their access to economic obvious कथा। सेमानंको पाखरे जेते पैसा अछि, सेमानंको पाखरे जेते पैसा अछि, से पैसा हिसाब रे ही सेमानंको सोसाइटी रे इज्जत मिलुतला और सोसाइटी रे पोजीशन मिलुतला। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, ठीक अछि। देखिबा आबे नाउ जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को को जेंडर केते कोन एक्सेस थिला देखंदु। मैं इवन लास्ट आई थिंक फर्स्ट चैप्टर मध्ये, फर्स्ट को सेकंड चैप्टर पढ़िथिले अबाउट द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त टू बा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्यंकर जो पुत्र संतान थिबे, जो पुत्र संतान थिबे, सॉरी पुत्री संतान थिबे, तांग नाला प्रभावती। प्रभावती बाहेबे जने आई थिंक बोकटक राजा को हला। तो नॉर्मली से समय रे गर्ल्स मानकर प्रॉपर्टी राइट्स नथिला, बट
प्रभावती had the property rights and that is why in that capacity से land grant ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମନେ ପଡୁଛି କି ଯଦି ମନେ ପଡୁଛି ଭଲ କଥା ନାଇଁ ଯୋଉଟା କି ରିଭାଇଜ କରିଦେବେ ଯାଇକି 2x ସ୍ପିଡ ରେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖିବା ଏବେ ଦେଖିବା considered first a critical episode in Mahabharata during the course of the long drawn rivalry between the Kauravas and the Pandavas. Duryodhana invited Yudhishthira to a game of dice ପଶା ଖେଳିବେ ନାଇଁ କି ଶକୁନି ହେଲେ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ କାହିଁକି କଣ ଶକୁନିଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ୟୁ ଅଲ୍ नो ମୁଁ ସେଠିକି ଯାଉ ନାହିଁ the latter who was deceived by his rival take his gold elephant obviously ସେ ସବୁ କିଛି ଦାଉରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ହେଲା chariot slave army treasury kingdom property of his subjects brothers and finally ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଶା ଖେଳରେ ବା ଜୁଆ ଖେଳରେ ହାରି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ଖେଳ ଇଜ ଫାଇନ୍ ଯେତେବେଳେ ଖେଳରେ କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଗିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକମ୍ସ ଜୁଆ ଯେମିତି କ୍ରିକେଟରେ ବେଟିଂ ହେଲା ନେକ୍ସଟ ବଲ୍ ଛକା ବାଜିବ ଯଦି ଛକା ନ ବାଜିଲା ମାନେ ଛକା ବାଜିବ ବୋଲି 500 ଟଙ୍କା ଲଗାଅ କିମ୍ବା ତମେ ଖେଳୁଛ ଲୁଡୋ ଖେଳୁଛ ଯିଏ ଜିତିବ ତମେ ଧର 2000 ଟଙ୍କା ପର ହେଡ୍ ଲଗେଇଲା ଯିଏ ଜିତିବ ଟୋଟାଲ ପଇସା ତାର କିମ୍ବା ଆଉ କଣ ଖେଳନ୍ତି ଯାହା ବି ଖେଳନ୍ତି ତ ଇନ୍ ଅ ଗେମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଇସା ଲାଗିଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକମ୍ସ ବେସିକାଲି ଅ ଗ୍ୟାମ୍ବଲିଂ ହେଲା Devbabu, that what you told is absolutely a truth. कि normally कौन हुए ना आमर कास्ट अच्छी फाइन आमर कास्ट अच्छी बट बेले बेले कौन हुए और एटा स्पेशली सहर रे हुए सहर रे कौन हुए ना एते मात्रा तो स्टिल हेनी बट स्टिल इट हैपेंस कि जदी तुमरो क्लास बेसी बड़ हो गला क्लास विल फ्लिप्ड योर सोसाइटल पोजिशन माने कास्टा सॉरी क्लासटा वर्तमान कास्ट ठारू टिके बेसी पावरफुल हे जिवो ହେଲା ଆମେ कोन कहउचंती ଆମେ कहउचंती सोशल मोबिलिटी माने सोसाइटी रे तुमरो पोजिशन टा टिके बेटर हे जाउची फॉर एग्जांपल अच्छा मु गोटे बढ़िया एग्जांपल दोछि हैला बढ़िया एग्जांपल दोछि आई थिंक मु पूर्व को गोटे क्लास रे मध्ये कहितली नाउ लेट्स इमेजिन अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मैडम द्रौपदी मुर्मू सी इज अ ट्राइबल लेडी बहुत ही गरीब परिवार जन्म होइचंती एंड बहुत ही माने बहुत ही खराब दिन से देखिचंती नाउ समय क्रमे सी निजर दम रे भाग्य बळ जहाँ भी सी थिला सी बिकेम अ लेजिस्लेटर एंड धीरे धीरे जते बळे समय क्रमे सी बिकेम माने तांकर पोजीशन बेटर हे गला एंड नाउ सी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जदी गोटे नॉर्मल ट्राइबल लेडी हे थांते or any normal tribal person he thante and they are going to a temple for example gone puri temple को जो गोटे normal tribal lady he thante कोन पुरी रो सेवायत माने तांको अंगर हितो नमस्कार करिवे कि हला चांस नाही हला काहे कि बिकॉज़ देयर इज अ हायरार्किकल डिफरेंस बिटवीन द कास्ट हला पुरी सेवायत समान इठिरो जगन्नाथंग परे के पुरी सेवायत नाउ प्रेसिडेंट जदि प्रेसिडेंट हेचन देन फाइन नॉर्मल थिले गोटे ट्राइबल लेडी से समय को नमस्कार पकेबे चांस नहीं नाउ एज सी हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सी से कास्ट बैरियर ठार बहुत ऊपर बिकॉज सी हेले भारत वर्ष सर्वप्रथम नागरिक हला तो सी वर्तमान देश रो मुखिया हेड ऑफ द स्टेट ऑब्वियसली नॉमिनल हेड बट स्टिल सी इज द हेड ऑफ द स्टेट सेति पई वर्तमान समस्त अगर नमस्कार पकोछंती हला सी हैज ब्रोकन दैट कास्ट बैरियर वर्तमान बिकॉज दिस क्लास हला तो एभले केते एग्जांपल पाइबा हमें ठीक अछि बट किसी लोक मन स्टिल थिबो आ सोसाइटी रे एबे मध्य देयर आर मेनी पीपल जो माने दे हैवंट कम आउट ऑफ दिस बैरियर से माने एबे भी चाहूछंती कि सोसाइटी रे ए जो ऊपर तळ डिस्क्रिमिनेशन ता थाउ बोली बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स आ किछि लोक निजर माने किछि लोक मु काहे कहबी बट बहुत समय एमती हुए कि आमे लोक माने आमे कहीं खाली नेता और राजनेता मान को दोष दवा वी एज अ सोसाइटी आमे माने बदलिया पे चाहनु वी हैव ए स्ट्रांग बिलीफ ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन आ सेथि पई कोन होची ना समय क्रमे अवश्य टिके टिके डाइल्यूट होची बट स्टिल मे बी इन नेक्स्ट 2 to 3 जनरेशंस सिचुएशन आहुरी बेटर होबो बट टिल नाउ हां एमिति कहि पारे कि आगो अपेक्षा बेटर छी किंतु जेति की बेटर हबा कथा सेति हे नै हला इन 2 to 3 generations मे बी
the situation will be much better from today, but देखा जाओ एग्जैक्टली है ସବୁବେଳେ you try कि ନିଜର କ୍ଲାସ କୁ ବେଟର କରିବା ପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ଟକିଂ अबाउट द କାଷ୍ଟ କୁ ସେମିତି ବି ସାଇଡ୍ କରିଦିଅ କାଷ୍ଟ ତମେ କ୍ଲାସ କୁ ଏମିତି ମାନେ इवन इफ फ्रॉम ମାନେ ଆଜିକା ସିଚୁଏସନ ହିସାବରେ ଇଫ you are from a good caste also বা higher caste ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ but still ନିଜର କ୍ଲାସ କୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବିକଜ ଦ କ୍ଲାସ will give you reputation in the society ହେଲା ତ ସେ ଯୋଉ ପାୱାର ରେପ୍ୟୁଟେସନ ଏସବୁ ଆସେ କୋଉଥିରୁ କ୍ଲାସ ରୁ ଆସେ ଠିକ ଅଛି ତ ସେ ଅପର କାଷ୍ଟ ର ହୁଅନ୍ତୁ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ର ହୁଅନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ବେଶୀ ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ଆଜିକା ସୋସାଇଟିରେ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପେଶିଆଲ କୋ ସୋସାଇଟି ଇନ ଦ ଅର୍ବାନ ସୋସାଇଟିଜ କୋଉଟା ନା ଆମର କ୍ଲାସ ଋତୁଆ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ ହଁ ଏଇଠି ବା କହିଛି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ଭେରି ଗୁଡ ସଙ୍ଗୀତା ମ୍ୟାଡାମ ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ଭେରି ଗୁଡ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ହଉ ତ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ସେବେ ତମକୁ କହୁଥିଲି ହେଲା ଦେଖ ସେ କହୁଛି କି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତ ଏଠି ଥିଲା କଣ ନା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସବୁ କିଛି ହାରିଗଲେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଚ୍ଛା ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଭି ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ ପୁରୁଣା ମୁଭିଟା ମୁଭି ଏକ୍ସେଲେଣ୍ଟ ମୁଭି ମାନେ ୱେ ahead of its time ମୁଭି ନା ହେଲା ସ୍ୱଦେଶ ଇଫ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ସିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସ୍ୱଦେଶ ଶାହରୁଖ ଖାନ ୱାଜ ଦ ପ୍ରୋଟାଗନିଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମୁଭି ତ ବେସିକାଲି ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ହେଲା କି ସିଏ ଥିବେ ନାସାରେ କାମ କରୁଥିବେ ଆଣ୍ଡ ହି ଉଡ୍ ହାଭ୍ ହିଜ ନେମ୍ ଉଡ୍ ହାଭ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହିଜ ନେମ୍ ୱାଜ ମୋହନ ହି କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିକି ସିଏ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ସେ ଆସିବେ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ଯାଉନି ବଟ୍ ହି ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ଅ ଭିଲେଜ ଆଉ ସେ ଗାଁରେ ସେ ଚାହୁଁଥିବେ କିଛି ସିଚୁଏସନ ଏମିତି ହବ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ବନା ହବ ଗାଁରେ ଆଣ୍ଡ ସେ ସ୍କୁଲରେ ହି ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଲୋୟର କାଷ୍ଟ ଅଲସୋ ଆଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ସେ ମୁଖିଆ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କନଭିନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଲାଇନ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ମତେ ପୁରା ମାନେ ଦ୍ୟାଟ showed me the reality ଗୋଟେ ଲାଇନ ଥିଲା ସେ देयर वाज अ वन विलेज हेड जे କହିଲା जो कभी नहीं जाती वही है जाति ହେଲା ମାନେ कास्ट इज समथिंग दैट विल नेवर गो आउट ऑफ यू जो कभी नहीं जाती वो है वही है जाति दैट इज व्हाट द रियलिटी ऑफ द सोसाइटी ସେତେବେଳେ ବି ସେଇଆ ଥିଲା ଏବେ ବି ସେଇଆ ହିଁ ଅଛି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କେସଟେ ମତେ ମନେ ପଡୁଛି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଇ ଥିଙ୍କ ଜଣେ ଏବିଡିଓ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ଜଣେ ଏବିଡିଓ କି ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ସେଇଭଳିଆ କେହି ଜଣେ ହେଲା ମାନେ ଗ୍ରୁପ बी ଅଫିସର ହିଁ ଜଣେ इधर एबीडीओ और एडिशनल तहसीलदार नाउ ही गॉट मैरिड इंटरकास्ट बाहा ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ एंड ସେଇଥିପାଇଁ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିଲେ ଗାଁରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବ ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ ମାନେ ପରିବାର ସରି କହୁଛି କୁଟୁମ୍ବର ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା ହେଲା ବାସନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବିଡିଓ ବା ଆଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର ଜିପିସି ତାଙ୍କର ବାପା ଯାଇକି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ ଫାଇଲ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଥିଲେ କି ଆମକୁ ଆମ କୁଟୁମ୍ବ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବେର କେସ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇଟା ମାସେ ଭିତର ନ୍ୟୁଜ ତ ଦିସ୍ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଟେଲ ୟୁ ଆନାଦର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ଆଇ ଥିଙ୍କ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଇଟି ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନେ ଦ ବୟ ଇଜ ସରି ଦ ବୟ ଇଜ ଫ୍ରମ ହିୟର ଆଣ୍ଡ I think Western Odisha. The boy is from here. The girl is from ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହେଲା ତ ପୁଅର ବାପା ଯିଏ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଆଇ ଥିଙ୍କ ପ୍ରଫେସର ଆଉ ଲେକ୍ଚରର ଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେଜରେ ଏଇଟା ଏ ବର୍ଷ ଭିତର ନ୍ୟୁଜ 2025 ର ନ୍ୟୁଜ ନାଉ ଦ ବୟ ଗଟ୍ ମ୍ୟାରିଡ୍ ଟୁ ଅ ମରାଠୀ ଗାର୍ଲ ବାହାଘର ହେଇଗଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ବୋଧେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଯୋଉଟା ସେ ଗାଁରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର କୁଟୁମ୍ବ ତାଙ୍କୁ ବାସନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବିକଜ ସେ ଷ୍ଟେଟ ବାହାରେ ବାହା ହୋଇଲା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ହଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ତ ଏଭଳିଆ କେତେ କେସ୍ ମିଳିବ କୋଉଠି ତ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଦେଲେ ସିଧା ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ବାହା ହେଲା ବୋଲି ପୁଅ କି ଝିଅ ମୋର ମନେ ପଡେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ବଟ୍ ବିକଜ ସେ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ବାହା ହେଲା ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଦିଆଗଲା କି ତୁ ଆଜିଠୁ ଆମ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆଉ ହେଲା ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଓକେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଆମେ କଣ ନା ଏ ସବୁ ହରେଇଦେଲେ ହେଲା ସବୁ ହରେଇଦେଲେ ଇଭେନ
ସବୁ କିଛି ହରେଇଦେଲେ। ଦେନ୍ ହି ଟେକ୍ देयर कॉमन वाइफ द्रौपदी एंड द्रौपदी ମଧ୍ୟ ହରେଇଦେଲେ ସିଏ। ଠିକ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ହାରିଦେଲେ। ठीक है, तापर देखिबा कोन होची ना इश्यूज ऑफ ओनरशिप foregrounded in stories such as this one। फिगर को छाड़ी दियो। अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति paternal estate would be divided equally among the sons and after the death of the parents with a special share of the eldest। मनुस्मृति कहला कि बापांकर संपत्ति पुओ मान भितर बंटा हबो ଆଉ ବଡ ପୁଅର ଟିକେ ଅଧିକ ଭାଗ ରହିବ ହେଲା। women could not claim a share of the resources। ମନୁସ୍ମୃତି କହୁଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରପର୍ଟିରେ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋର୍ଟ ଯାହା ବି କହୁ ମନୁସ୍ମୃତି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଠିକ ଅଛି। however women were allowed to return gifts that they received on occasions of their marriage। obvious କଥା, as ସ୍ତ୍ରୀ ଧନ this could be inherited by the children। बेसिकली पेरेंट्स माने कोन करथिले सेमान ता झियो को हैला, झियो को बाहागर बेले भी किछि जिंस दोई पठौथिले दैट वाज कॉल्ड स्त्री धन। तो से स्त्री धन फ्यूचर जनरेशन मध्ये कैरी होतला, ठीक अछि। तापर से समय रे मनुस्मृति एटा मध्ये कहितला कि जो वुमेन अछन्ती जो झियो अछन्ती सेमाने कौन से फैमिली प्रॉपर्टी होल्ड करि परिबे नाही विदाउट द हस्बैंड्स परमिशन। तो बेसिकली सेमाने जहां भी रखंतु सेमान सबु हस्बैंड मानको परमिशन रे ही रखि पारिबे। एवरीवन हु इज वाचिंग डू लाइक द वीडियो। देव बाबू एक्सीलेंट। एट दैट टाइम मते गोटे कथा को एटा कोन केवल एट दैट टाइम इज इट एबे कोन झियो मानको हिस्सा दे दोछंती? एबे कोन झियो मानको हिस्सा दे दोछंती? ऑब्वियसली नॉट। तो एबे कोर्ट कहि देछि कि हां दे देबा कथा। एंड एट सम इंस्टेंस देखो नॉर्मली कोन होछि ना वी नो द गर्ल विल बी गेटिंग मैरिड एंड विल बी शिफ्टिंग टू अनदर फैमिली। एब्सोल्युटली करेक्ट। दैट इज व्हाई नॉर्मली आगो काल रे कोन होतला जो बेसिकली स्त्री धन कोन ना स्त्री धन कोन ना गिफ्ट गिफ्ट ए जो स्त्री धन थला स्त्री धन समय क्रमे कोन हेगला डाउरी हेगला नै कि डाउरी जौतुक हेगला से पूरा पूरी, ठीक अछि। तो एबे मध्य जौतुक दिया होछ ऑब्वियसली जौतुक तो एबे भी चली छै। आमे खाली कहउछन से ना कि द डाउरी सिस्टम हैज बीन रिमूव्ड घंटा बहुत जगह रे होछ। आई नो पीपल दोज हैव टेकन। आगो काला कथा मु कहूनी, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसेंट टाइम्स 2-3 इयर्स भितरे एग्जैक्टली होछ ही। नाउ एबे खाली ताको भद्रामी दृष्टि और डाउरी कहा जाय गिफ्ट, ठीक अछि गिफ्ट। किंतु ताको लेके बर्तमान आ गोटे डिबेट स्टार्ट हेछि एबे। ओ डिबेट सेटा विवाह विच्छेद एबे टिके अधिक हो जाउछ इंडिया रे। नो विवाह विच्छेद हैला परे there is a huge alimony which is normally claimed by the wife। तो ताको नहीं कि वर्तमान गोटे बड़ डिबेट चले। आई विल नॉट गो इनटू एनी ऑफ दैट। सेटा ठीक बोल सेटा दैट इज अप टू यू हैला। एलिमनी एते क्लेम करबा कथा कि न कथा तार मध्य डिसीजन तुमे नबो। डाउरी दबा कथा कि न कथा तार मध्य डिसीजन तुमे नबो। बिकॉज़ इन दिस सोसाइटी वी आर ऑल एन इंडिविजुअल एंटिटी ईच। तुमे गोटे इंडिविजुअल मैं गोटे इंडिविजुअल, तो वी हैव आवर ओन ओपिनियंस। से हिसाब रे यू विल डिसाइड। फाइन, आगु जिबा। नाउ आमे आगुरु पढिछ ए जस्ट मु कहउतल से कथा प्रभावती गुप्ता जने वकटक राजांको विवाह कले चंद्रगुप्त विक्रमादित्यंकर झियो से आउ तांको पाखरे लैंड राइट्स थिला। दैट इज व्हाई से लैंड्स को ग्रांट रे मध्य दैछंती, ठीक अछि। तापर देखिबा वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। समस्त जो मान देखुचंती एवरीवन डू लाइक द वीडियो, समस्त वीडियो को लाइक करंतु। According to Brahminical text, another criteria apart from gender है ना माने प्रॉपर्टी को एक्सेस करिया पई जेंडर तो गोटे क्राइटेरिया थिला गोष्ठी पुओ मान को मिली गला मनुस्मृति कहूची। बट यदि हमें जेंडर छड़ा गोटे देखिबा कोन अछि ना दैट इज वर्ण ता माने खाली जेंडर नो वर्ण इज आल्सो ए क्राइटेरिया जहा द्वारा तमे वेल्थ को एक्सेस करिवो। फाइन, as we saw earlier the only occupation prescribed for the Sudras was servitude। केवल से सर्व करिवे while variety of occupations were for the other varnas। नो कि
if these provisions were actually implemented, the wealthiest men would have to be the Brahmanas and Kshatriyas. That is, that this corresponded to some extent with the social realities is evident from the description. Oh, ঠিক আছে দরকার নাই কিছু গপ ତ ଇଏ କହୁଛି କି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଚାରିଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସବୁଠୁ ଲୋ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ତ ଶୂଦ୍ରଜ ସେମାନଙ୍କର କାମ ବେସିକାଲି କଣ ଥିଲା ଦେ ୱିଲ୍ ବି ସର୍ଭିଂ ଦ ଅଦର ଥ୍ରୀ ବର୍ଣ୍ଣଜ ହେଲା ଆଉ ସେଇ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଟପ୍ ରେ କୋଉମାନେ ଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଜ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେ ୱର ଦ ଟିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେଲେ କିଏ ରାଜା ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେ ସମୟରେ ୱେଲ୍ଦି ଲୋକ କିଏ ଥିଲେ ଅବଭିୟସଲି ବିକଜ ଦ ଯେ ରାଜା ଥିଲା ରାଜା ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନଉଥିଲା ତ ସେ ତ ୱେଲ୍ଦି ହବ ହିଁ ହବ ତା ସହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଥିଲେ ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ ଥିଲେ ନା ଦେ ୱର ଦ ଆଡଭାଇଜର ଟୁ ଦ କିଙ୍ଗସ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି କି ତାପରେ kings are almost invariably depicted as wealthy priests are also generally shown as rich but କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ପୁଅର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସୁଦାମା at another level even at even as the brahminical view of society was codified in the Dharma Sutras and Dharma Shastras, other traditions developed critics of the Varna order. Some best known of these were developed within the early Buddhism period. Okay, Buddhists recognized that there were differences in the society, but did not regard this as natural. ठीक ଅଛି ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନାଉ କଥା ହେଲା ଦେଖ ମୁଁ ବେସିକାଲି କହିଦଉଛି ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ହଉ ଜୈନ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ନାହୁଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କେହି ବି କଣ କହିବା ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ କରିପାରିବ କି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଲା वी आर सैड फॉर समथिंग ସେଇ ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଆସିବ ଚିକିନି ଚିକିନି ବାତେ କରିବ ଆଉ ବାତେ କରିକି ଆମକୁ ବେହଲେ ଫୁସଲେକି ବୁଝେଇବ obvious କଥା now normally you must have come across many people जो माने फोन रे से डेली 50-60 टा खंडे स्टेटस दउथिबे डेली फोन रे मीट इंस्टा इन व्हाट्सएप इन फेसबुक तो दिन को से 50-60 टा स्टेटस दउथिबे कहीं दियंती एंड से माने सब ओडे केम स्टेटस देबे ना वेरी पॉजिटिव स्विंग स्टेटस बाबांकर जो माने प्रवचन वाला हो किंबा कोट हो किंबा सम अदर फील गुड स्टेटस नहीं दियंती बिकॉज दे आर एम्प्टी इनसाइड से माने भितरु ही एम्प्टी अछंती दैट इज व्हाई दे जस्ट वांट टू शो कि आमे माने माने एवरीथिंग इज गोइंग गुड बेसिकली ता द्वारा से माने उठे खुशी मिले कि हां दे आर बेसिकली शोइंग दे आर हैप्पी इनसाइड या हैप्पी हो बट কথা ହେଲା इन ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସିଚୁଏସନ ଟା ଆସେ ଦେ ବେସିକାଲି ନିଡ୍ व्हाट दे बेसिकली नीड अ पर्सन जे कि तांको सुनी परिबो नुह कि नाउ ए जेतेବେଳେ बुद्धिज्म आ जैनिज्म देखिबा इवन आमे जो भी रिलीजन देखिबा रिलीजन बा नुआ रिलीजन काहाको एक्सेप्ट करबा काहाको अट्रैक्ट करे काहाको ना ऑलरेडी गोटे रिलीजन ने जो माने दुख रे अछंती से मान ही नुआ रिलीजन आडू जिबे तो जो बुद्धिस्ट आ जैन माने थिले से माने कोन करछंती से माने टारगेट करछंती से लोक माननकु जो माने ऑलरेडी हिंदुइज्म रे दुख रे अछंती हला जो माने जेमिति कि हेले वैश्य आ शूद्रस आ शूद्रंग दुख कथा बुझा पडुची वैश्य माने काहे दुखी से मानको तो पैसा अछि एंड से माने हम देखिछन पूर्व क्लास से माने पैता भी पिंदुछन उपनयन मध्ये पिंदुछन व्हाई आर दे सैड दे आर सैड बिकॉज एमाननको पाखरे पैसा थाकी मध्य सेमानको ब्राह्मण आ क्षत्रिय भलिया सम्मान मिलु नाही तो वैश्यस आ शूद्रस माने कोन करछन्ती दे आर बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दीज न्यू रिलीजियंस बिकॉज सेमानको टिके इज्जत मिलिबो इक्वालिटी वाला इज्जत मिलिबो व्हाई बुद्धिज्म आ जैनिज्म प्रॉस्पर हबार गोटे मुख्य कारण हिला कि से माने ई हमरो हिंदुइज्म रु अनेक सारा लोक जो माने नॉर्मली सोसाइटी रे इज्जत पाउ नथिले सोसाइटी लेवल कथा हम कहूचे दे गॉट अडॉप्टेड टू बुद्धिज्म जैनिज्म बड़े एग्जांपल हम दे परिबा हमरो डॉक्टर बी आर अंबेडकर हला ही बिलोंग टू अ लोअर कास्ट जदि मन मन पड़छि ही बिलोंग टू द मोहर कास्ट छुआ बेलू तांको इज्जत दिया ही नथिला पेरेंट्स मानको इज्जत दिया ही नाही तो नथिला स्कूल रो क्लासरूम बाहरे तांको बसा हुए स्कूल रो कॉमन कोरु पानी पिया पे दिया हुए नाही तो धीरे धीरे से कोन करछन व्हेन ही इज गेटिंग हिज सेंसेस धीरे धीरे बयस बढ़ुची बुद्धि बढ़ुची से भी बुद्धिस्ट हे जाउछंती
ମନେ ପଡୁଛି କି? I hope you remember this thing. I hope you remember this thing. Yes or no? Yes, ନିହାତି ହେଲା। ଏନିୱେ ସେ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ next, an alternative with a social scenario, or an alternative social scenario ଦେଖିବା। So far we have been examining the situations where people either claimed or were assigned status on the basis of their wealth, ठीक ଅଛି। However, there were other possibilities as well. Situations, yes, I hope this font size will be visible, मतलब देखा जाए मतलब छोटे छोटे ହେଲା। So far we have been examining the situations where people either claimed or were assigned status on the basis of their wealth. However, there are other possibilities as well. Situations where men, देखो, men who were generous were respected, ଦାନି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଥିଲା। ତାପରେ while those who were, who simply accumulated wealth for themselves were despised, ହେଲା। କରିବା କରିବା ଠିକ ଅଛି। ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦାନ କରିଥିଲେ, ପ୍ରପର୍ଟି ତ ଅଛି ବଟ୍ ଦାନ କଲେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା, ଯଦି କଞ୍ଜୁସ ମୁଖିଚୁସ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ। One area where these values were cherished was ancient Tamilakam, where, as we saw earlier in chapter 2, there were several chiefdoms, obviously बहुत सारे छोटे छोटे chiefs चेरा चोला हमर चेरा चोळस पांड्यास ହେଲା। ତ ସେଠି ବେସିକାଲି କଣ ହଉଥିଲା ଦେଖିବା ଏବେ। Poems included the Tamil Sangam କଣ କଣ? Tamil Sangam anthologies often illuminate the social and economic relationships, suggesting that while there were no differences between rich and poor, but those who control the resources were also expected to share them. ଯାହା ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି ତାଙ୍କଠୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାହଉଛି କି ସେମାନେ ସେଟା ସୋସାଇଟିରେ ବାଣ୍ଟିବେ। ଠିକ ଅଛି କି? ହଁ, ଆମେ ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବା, ଗୋଟେ ଥର ପଢିଦବା ଆগে ଟିକେ, ତାପରେ ଆମେ ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବା। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ପାର୍ଟଟା କଟି ଯାଉଛି କି? ଓକେ, ଜଷ୍ଟ a second, ମୁଁ ଠିକ କରିଦଉଛି। ठीक है, I think now it will be completely visible to you all. This will be for prelims ଆଉ mains ସବୁଥିରେ କାମରେ ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ବୁଝିବାର ଅଛି ଖାଲି। ठीक है, ओके, ତାପରେ ଦେଖିବା। See, next will come to, yes, explaining social differences. The Buddhists also developed an alternative to understand social inequalities and of the institutions required to regulate social conflict। ठीक ଅଛି। In a myth found in a text known as the Sutta Pitaka, they suggested that originally human beings did not have fully evolved bodily forms, nor was the world of plants fully developed. Sutta Pitaka मतलब କହିପାରିବ କି Sutta Pitakaଟା କୋଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲରେ ଆସିଥିଲା? ଚलो ଆନ୍ସର। Sutta Pitakaଟା କୋଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲରେ ଆସିଥିଲା? Sutta Pitaka କୋଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲରେ ଆସିଥିଲା? ଜଲ୍ଦି କହିବା। Sutta Pitaka କୋଉ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲରେ ଆସିଥିଲା? All beings living in an idyllic state of peace, taking from nature only what they needed for each meal। ହେଲା, ସେ ବେସିକାଲି କହୁଛି କି ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆମର ସୂତା ପିଟକ କହୁଛି କି ଲୋକମାନଙ୍କର ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ପ୍ରପରଲି ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲା ଆଉ ଗଛ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରପରଲି ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲେ। ବେସିକାଲି ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ସେ ତାକୁ ଆଣିକି ଖାଉଛି ଆଉ ବଞ୍ଚୁଛି। ୟେସ୍, ଫାଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଉନସିଲରେ ମୋର ବିନୟ ପିଟକ ଆଉ ସୂତା ପିଟକ ଡିଭାଇଡ ହେଇଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ। ମତେ କହିବ କି ସୂତ ପିଟକକୁ କିଏ ରିସାଇଡ କରିଥିଲେ? ହୁ ୱାଜ ଦ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ମଙ୍କ ଯିଏକୁ ରିସାଇଡ କରିଥିଲେ? ତାପରେ however there was a gradual deterioration of the state as human beings became increasingly greedy। ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇନିସିଆଲି ଯାହା ଦରକାର ଥିଲା ସେ କେବଳ ସେତିକି ତୋଳୁଥିଲେ ଖାଉଥିଲେ, ବଟ୍ ସମୟ କ୍ରମେ ଲୋକମାନେ ଲୋଭୀ ହେଇଗଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦିସ୍ ଲେଡ୍ ଦେମ୍ ଟୁ ୱଣ୍ଡର, ସେମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସରି, ୱଣ୍ଡର ମାନେ ଏଠି ଭାବିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। What if we were to select a certain being who should be wrathful when indignation is right?
who should we censure that we should rightly be censored ଗପ ଲେଖା if ଦରକାର ନାହିଁ that is फालतू ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବେନି ଏସବୁ ओके तो ये बेसिकली कौन कह द इंस्टीट्यूशन किंगशिप वाज बेस्ड ऑन ह्यूमन चॉइस नॉट नीडेड फॉर एग्जाम पे सब दरकार नहीं एक्सेस है माने गप हो जाउची हला ओके नाउ विल कम टू द टेक्स्ट आ केतर हला ନାଇଁ ଭୁଲ ଆନନ୍ଦ ହବ ଆନ୍ସର ଆନ୍ସର ହବ ଆନନ୍ଦ ଅପାଳ ନୁହଁ ଉପାଳି ହେଲା ଉପାଳି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଆମର ସୁତ ପିଟକ ବାଇ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ବିନୟ ପିଟକ ବାଇ ଉପାଳି ଠିକ ଅଛି ଚलो ହଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଟେକ୍ସଟ ଦେଖ କୋଉ ଟେକ୍ସଟ ଏବେ लेट्स टॉक अबाउट द महाभारत हैला इफ यू लुक थ्रू द चैप्टर सो दिस को दरकार नहीं किसी ये भी एक अଯଥା ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇ ସବୁ लेट्स गो अहेड हाँ again this will be not this is not needed come to this let us look at the language of the text देखो ଏବେ the version of the Mahabharata we have been considering is in Sanskrit although there are other versions also fine however Sanskrit is used in the Mahabharata is far simpler than the Vedas ବେଦର ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ମହାଭାରତ ସଂସ୍କୃତ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ ଅଛି ମହାଭାରତ ସଂସ୍କୃତ ଇଜ ଇଜିୟର ଠିକ ଅଛି ତାପରେ as such it was probably widely understood fine historians usually classify the contents of the present text under two broad heads कौन कौन section that contains stories designated as the narrative part and sections that uh, contains प्रेस्क्रिप्शंस अबाउट सोशल नॉर्म्स बेसिकली जो जिनसटा गोटे हला कहानी से सोसाइटी विषय कहानी हो कि जो विषय कहानी हो तो सी हला बेसिकली हमर नैरेटिव पार्ट आ गोटे कोन आ गोटे हला सोसाइटी रे कोन केमती करबा कथा प्रेस्क्रिप्शंस के एडा करबो सेडा करबो नीति बाणी जोटा तो नीति बाणी माने हमर डेजिग्नेटेड एज डिडैक्टिक हला डिडैक्टिक ठीक अछि हां तापर जिबा तो बेसिकली कहूची this division by no means what it माने किछि फिक्स नाही कि बेले बेले कोन तो ए पार्ट रे भी से जिंसटा थिबो आर पार्ट रे भी जिंसटा थिबो ठीक अछि माने कहानी रे भी नीति बाणी थिबो आउ जोथरे कोन कहबा सेटा तो माने नैरेटिव पार्ट रे भी हमरो डिस्क्रिप्शंस थाई पारे मोरल स्टोरीज जेमिति तो डिडक्टिव सेशंस इंक्लूड स्टोरीज ऑब्वियस कथा तो डिडक्टिव सेशंस include stories, moral stories गुड़ाक and the narrative often contains social message तो एमती किसी वाटर टाइट सेपरेशन होता है बट ओवरऑल दीटा पार्ट क्लासिफाई करा है the Mahabharata was meant to be dramatic moving story and the didactic portions were probably added later ठीक अछि तापर जिबा okay interestingly the text described as an itihasa within early Sanskrit traditions हला इतिहास होइडा हिस्ट्री माने एटा हेइथला the literal meaning of it was a eso दरकार नहीं किछि छाडी दियो I think whatever more is there किछि दरकार नहीं एसो परीक्षा पई किछि इंपोर्टेंट नो आई विल जस्ट सी नहीं एसबु एते जिंस हम पे परीक्षा पई इंपोर्टेंट नो महाभारत नहीं एसो परीक्षा पई इंपोर्टेंट नो सो वी कैन स्टॉप हियर किछि असुविधा नहीं महाभारत विषय एते सब जिंस हमको दरकार नहीं महाभारत रे कोन होतला को बेसिकली आउ किछि आप भीतर हम पे इंपोर्टेंट नो सो वी कैन महाभारत रे कोन कल्चर्स कोन लैंग्वेज केमिति सोसाइटी हम पे एते जिंस दरकार नहीं परीक्षा रे हला वी कैन डायरेक्टली स्टॉप हियर ठीक अछि इन द नेक्स्ट क्लास in the next class we will be starting with the next chapter जोड़ा thinkers belief and buildings it is a very important chapter एटा बहुत ही important हबो नहीं कि ना ये तो हमर हिस्ट्री रे आसीबो आछो बट आर्ट एंड कल्चर रे मध्य you can just see आर्ट एंड कल्चर रे मध्य ए चैप्टर टा very important हबो so I am telling you कि you should not miss this chapter हला बहुत सारा जिंस अछि एतरे बहुत सारा माने दिस इज अ इंपोर्टेंट चैप्टर हमें जो ये जो किनशिप कास्ट वाला चैप्टर करछन्ती से सोसाइटी पे हल्का फुल्का दरकार थिला आई थिंक से चैप्टर वो हार्डली 5% और 10% इज नीडेड बट ये जो चैप्टर हम पढिबा नेक्स्ट क्लास दिस विल बी वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस बोथ फॉर हिस्ट्री एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर हैला तो दिखा हुआ हम नेक्स्ट क्लास रे आई होप you like the discussion today
समस्ते टिके क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे विथ योर फ्रेंड्स एंड देखा पुणी आम नेक्स्ट क्लास रे निजर जत्न नियंतु, पड़तु राति अनेक हेलाणी। टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।